Good evening kabangkalan. Oras subong alas 8 im punto sang kagabihon. Ari kita diri subong sa im higher kabangkalan, the Rising Star City of the South, Kabangkalan City. So ari kita diri subong sa plastada sitwasyon sa atubang sang Petron. Ari kita diri subong no nagabalita sa inyo kung ano balang sitwasyon diri subong kag nagapibalo sa inyo. 30 katawhay diri sa may Guanson Street or crossing Petron. Nakita naton diri no kag makita ninyo diri ang manami nga star kaya mini nga pamatuod nga ang Kabangkalan City, the Rising Star City of the South. So ari kita di subong sa may Guanson Street at tubang sang Odysseus Motors kag subong man sa One Valley Bank or I Warehouse kag labi kag labaw sa tanan Petron Gasoline Station.